So what's up guys, welcome back to my reel. So happy Sunday day guys. So happy Sunday sa tanan. So wala man tay lingaw ron. So nagkalingaw na lang tag panday-panday dire. So kini dire mo ni ang among payag no. So mo ni ang among lingkuranan dire kana mag-chat-chat mi og nay bisita dire mi mang lingkod. So kay perti naman gabuka ni. So hapit mi mahayang gapon dire kay pag Sunday na mo na yabo ba. So karon gawa man tay lingaw. So atong ipalitag kahoy gamay nya malit pud tag kawayan kay latan lay kayo kana. So mo na tong gibungka ganina kana. So muna gibungka kanina, grabe na yung guba agad. Anay pa imo, grabe. So kita na naman day guys, wamtay kasuhol god. So ako rin nakalinga og birada di ano. So to pagbaklas na to, pagbungkag na to, wala ta ka ispat-ispat ka nag-charge man ta. So karon kay okay naman ang battery sa cellphone no. So naka-ispat-ispat kita samtang na naptap ta diya. So akong helper diya akong paringalan to raw. So akong paringalan ray tigtunga diya sa kawayan no. Kay 6 feet man ang kawayan na gitunga ra ni nako. I love it. A few moments later. So karon okay na guys. So muna ni ang likod niya oh. So goods na kayo, pwede na kambusan ni dili na kaingon nga mahadlok no. So gahapon pag Sunday na mo yabo eh. So ni pantali ara ko guys para maka-update tag gamay karong adlaw no, Eastern Sunday. So thank you for watching. I love it. Bye bye.